Bagay. Oo. Tao, pwede! Pwede yun! English. Yes. Yes, yes. Quiet. Christmas tree. No. Snowman. Hindi. Ano ka sinabi ni? Tinatanggal niya yun. Pwede tao yan! Candy cane. Hindi. Sige. Bagay ito, bagay. Tagalog. Ako. Tagalog. Hindi. English. Ako. Yes. Yes. 2 minutes, Christmas 30 lights? seconds. No. Nakikita sa bahay. Yes. Sa loob ng bahay natin. No. Banyo. No. Sa banyo pa eh, ha? Sa banyo. No. Kusina. No. 15 Sa seconds. Christmas tree. No. Pasko ay sumalit! Christmas. Paron. Christmas. English. Na-black out! Parol! English! Star. Time's up na! Wala ba? Metal block. Mental block! Parol. Engine block! Kapis. Sayang dun eh. Yun eh. 3 minutes Yan eh! Tao, pwede tao. Christmas. 1 minute, 10 Kulay ba ito? seconds. Kulay? Hindi! Star of Bethlehem. Pestahan ba to? Hindi. 1 minute. Darok Bethlehem, pwede! Yun na nga yun eh, no? English nga naman. Wala clue. Star of Bethlehem. 50 seconds. Sali tayo. Sali tayo. Last 40 seconds. Pwede Chana. Parang lato. Oo! Yes. Oo nga. Uy, baka pagkakain. Last. Jingle bells to. Last 25 seconds. Sayang ang pera. Pera na to eh. Yun na yun eh. Englishin mo na. Alam mo yun. Ayan. Peru! Peru! Roll. 6, 5, 4, 3, 2, 1.